सेवा भाया करू छु वंदन रूढी आलो भीमारे नंदन रे झमझम धर्म पर्वती हानी तब अवतार ती माँ भवानी जना जना धर्मे फाड़ी बचा जना जना अवतार लछा और याड़ी करे छ वाह हैं हाँ मकई की काही कुकड़ी आंगड़ी की इंडा आंगड़ी हाँ हाँ कुकड़च कस कुकड़ो कुकड़ा के माहिती आयो हाँ हिंडा माहिती इंडा के माहिती आयो कुकड़ी माहिती पत कुकड़ो कशी ना आ कुकड़े चोची कच्चा चोची चोची ए तुरावाड़ो छी मगर तुरावाड़ो वाह हाँ हाँ कुकड़ो 4 वाजता भांगधर दिनो हाँ रकाडाच आणि 12 वाजता भांग दिनो तो डिस्क्वॉलिफायर हमा सरीक भाई तातो पाणी मेलच पकोडा वकडाच हाँ हाँ म्हणजे कुकड़ो मस्त रेवणागच घसन खायची खिचन खायची की वकडन खायची हाँ क्या बात है वाह और काम कसो हाँ पुष्पराज झुकेगा नहीं साला अब आनु छेनी आप छेनी आनु चेनी अब काही छ पुष्पराज भागेगा मगर धोएगा नहीं साला हाँ यहाँ बैठो जी कुर्सी पर आओ हाँ अभी फोन हाथ मार बेनेर करतानी मस्त रहा मस्त था हाँ वाह मान जोनी रहा एक बाई तो न भाले री भाले दोरी रे एक भाई तो न भाले री मान जोनी एक भाई तो न भाले री मान दोरी रे एक भाई तो न भाले री मान जोनी रहा एक भाई तो न माने नहीं रहा एक बाई तो न माने नहीं तो मालूम छ गई के माहिर छी तू कत जा रही थी कुकडे थांबिये कुकडोच कत नाही हाँ कुकडे माहिती इंडा निघलोच काय हाँ कुकडे माहिती हाँ हाँ वाह 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 तारी खाणी कतारी धरा भाई ओ मखाले रो देगा विचारा मान जोनी रहा एक भाई तो न भाले री जोनी रे एक भाई तो न भाले री
खाणी कदरीच 4 5 हा हा कदरीच 5 4 जणी 5 5 हा हा आ वाह जारस खाण आहा अंडच खाण आहा बीजच खाण आहा स्वदच खाण आहा आणि उजबीच खाण आहा कदरी खाणीच हाव 5 हा अंडच खाण म्हणजे काही आहा जो हिंडा माहिती पैदा हुई वाह 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 हा आहा होत राहत वाद कडे कोणी आहा हा बाल ज्वाली रा ए बाई देरा वाले निरा बाला जोरी रे ए बाई देरा वाले निरा येई उत्पत्ती ना कदबी भाई छोट भारताने फोटो देती बाल ज्वाली रा ए बाई देरा वाले निरा ज्वाली रे ए बाई देरा वाले निरा उत्पत्ती इंडा कंती हा, केर हा. कंती वाह म्हणून कळे नाही हाव कुमारेन बाप उकडे. ये ना हा कुमारेन बाप वाह हाव कच नाही हा पण कना कना सेवा भया जगदंबार पुजारी आहा तोळाराम घोडे तुळजा भवानीर पुजारी पुजारी गराशा हिंगळाचेर पुजारी नरेंद्र महाराज लीलाबाईर पुजारी इकडून धोकडू लाग हा हा धोकाच धोकाच वारे धोकाच आहे डोळे झड हा हा डोळे झड चुक हा 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 रोज बस ચાલો ટીપર ચૂકી ભરા આવ્યા हा હા હા एक जेसीबी कचा વાહ 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 खोदन भराचा હા हा स्वर्गीय कोमणीबाई मंग्या नाईक इंदूर आत्मा त्रिकाल संत मळे सर्रेवाळ लखमापूर इंदूर तर्फे चालू विषय पर 101 रुपया असा प्रवेट दवाय धन्यवाद વાહ धन्यवाद વાહ વાહ हा હા હા पहिले इंडा હા माहिती चोच मारण फोडो હા जना बाहेर निकळोच હા पण काही मला म्हणतं હા હા कुकडो आहेच कच આહા ऐ કુકડો कुकडो भांग दिनो દિનો कुकू चिकू આજેર નિબગો સવારેર કુ परले कोणतार कच मैं ठीक ठाक छु પલગે હેટેર કેરો પામડો ચલો ગો બજગો છું મસ્ત રેસ माळ करी जीवन काही मला આહા हा આસો કોકડો છે ને એવડી वाह ઓવડી જાય દની गावरान कुकडो भांग दच હાવ બાયલર જાગે ભાંગ દચ હા बायलर भांग देणो सांभळी कोण काही સાંભળી છું ને બાઈ મજી એકલી સાંભળી છું तारगर काही पोल्ट्री फार्म च काही તન કઈ માલમ છે કઈ જાગે પાસ કરે છું हा પકક 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 वाह હા હા भान ध्वनी रा ગવાઈ તોર બાલે નિરા भान ध्वनी रे એ ગવાઈ તોર બાલે નિરા ए इतो किदी सृष्टी रो निर्माण ગવાઈ कामे न लगाई रतोला भान ध्वनी रे એ ગવાઈ તોર બાલે નિરા મારા ધરી રે એ ગવાઈ તોર બાલે નિરા इतो किदी सृष्टी रो निर्माण વાહ વાહ हा ગરાસ્યા દેખ ની कचा ઈ કાઈ બેઠો ખુરજી बाप रे હા 150 ગાવડી कतरा किलो छु कतरा किलेर गराशाचा ગરાસ્યા જદેર પણ ઓર ગોદી ખતે ગરાસ્યા બગર પૂછડી નો ગરાસ્યા ગરાસ્યા સોગરો દેર પણ ઓર પૂછડી છે ની बगर पुचडी रोज गराशाचा ગોદી ખતે हा हा હે वाह યાય वारे पेल गराशार काही હા હા दूध कामी पडत પડે ની गोमतीर कामी पडत હમ हा હમ गराशार काहीच कामी पडे नाही કાઈ જ કામી છે गोमतीर गावडी रो पवित्र પવિત્ર दूध गावडी रो पवित्र પવિત્ર ગોબર પવિત્ર गराशार कोई गोमतीर पकडन छळके जो પેશન ચણકિયા ये गराश હાવ તુરી છણકા થામ कशा તુરી આવ ए तो तुरी पड़ जाए
હા આળી પડે ની વાહ વાહ કતરી ગાવડી હા દોડ છે હા ઈદ કરવા છે આજ વાહ હા તુરી છોડકું મતો બિસ્લરી ભરણ લે જાઉં છું આપ અમાર સામ તુરી ખોળી કરા પેરી છે રે બાપુ હા પછી કરતાની મસ્તરો મસ્ત જ બાઈ કરા છે આવા આસો કરા છે કત મળે ભાઈ આપણે ને હા 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 વાહ મસ્ત મસ્ત કરા છે તમારા સામ હા હા પછી વાહ હા વાહ વાહ આરામ સિરાવ કજિયાડીઓ વાહ આવગી કજિયાડી હા 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 બોલ બોલ હરિયારે બોલ બોલ હરિયારે હા नींद कशी लागत नींद कशी लागत લીલાબાઈ બોલત તો કળદેર લાગત લીલાબાઈ બોલત તો કળદેર લાગત લીલાબાઈ બોલત તો કળદેર લાગત બોલ 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 ગાજિયારે નીંદ કशी लागत नींद कशी लागत ही संगीता बोलत જગો કળદેર લાગત ઈ સંગીતા બોલત જગો કળદેર લાગત સંગીતા બોલત જગો કળદેર લાગત વાહ करता है हमारा भाई प्रवीण नायक हाँ दिव्याश्री फाउंडेशन चेयरमैन धारावत प्रवीण नायक और सामुती 1000 ये हमारे भाई सामुदी 1001 से 51 में धन्यवाद धन्यवाद વાહ हाँ કમાઈ જોઈ ગયા હવે આપણે कई આ છે 3-4 મળી ગયા તો વેગો ભજન જ વેગો हाँ। बोल बोल गाजिया रे बोल बोल गाजिया रे नींद कशी जागत નીંદ કસી જાગત ई संगीता બોલત જગો કળદેર લાગત ઈ સંગીતા બોલત જગો કળદેર લાગત સંગીતા બોલત જગો કળદેર લાગત केन लगो હા હા हाँ હમ काही संडास लागे काही जमाई हाँ વાહ करतानी घेर छा હા મસ્ત રેવડા ગજ ભાઈ છે એ हाँ જમીની રે जमेनी હા હા कुवारे न बाप बनाव छा હા પેટ ડુકરો જ કાઈ જો પછી હા ગયા पळकना हाँ कुवारे तावनी रे कुवारे न बाप बनाव छा હા હા પણ पळकना કના ભક્તિ કણા भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा भक्ती विना उदार नाही कुणाचा ऐका हा भाव जीवाचा जीवाचा वाह हा 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 भक्ती कळू लागत भक्ती करू लागत है जना कुंवारो बाप बनच हा 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 कर भगती अन कर भगती कुंवारो बाप बनवतो रे कुंवारो बाप बनवतो रे कर भगती अन कर भगती रे कुंवारो बाप बनवतो रे कुंवारो बाप बनवतो रे कर भक्ती न कुंवारो बाप बनावतो न कुवारो बाप बनावतो न हे वेडो हा, हा हा. कुवारे न बाप बनावच पण कना भक्ती करी जना संगीताबाई भक्ती करला आहा, कुवारो बाप बनताय बळ जायची हा હે પછી આનું સોંડિયા હિંડરી છે हा આવડા ભલા ધંધાળે કશે પાડી છે सेवा भाया भक्ति की दो बड़ो शेरो बाप આ ભાઈ ભાઈ હે હે ए करताणी जगदबाई आपो आप भगती अन कर ભગતી ને કોરો બાપ બનાવતો ને કોરો બાપ બનાવતો ને
सेवा भाया भक्ति की दो बड़ो शेरो बाप આહો हाँ આહા करताली जगदबाई આપો आपो આહા अरे बस भक्ति कर વાહ कुंवारे ने बाप पढ़ाऊ छु બનાવ तो तार दिचार बाल बचा बाप कच આહા हाँ વાહ जगत कहीं કે નહીં पण सेवा भयान पुरो બા બાપ કચ हाँ આહા 22 प्रांतेर माई આવો બાપ છઉ हाँ शेरो बाप छ। વાહ कोई मासाकत कहीं કશે ને કીએ कोई नाना कच કશે ને કીએ कोई दादा कच આહા फक्त बापू વાહ વાહ फक्त બાપુ बाप उधर के राय लिया આહા, પણ ભક્તિ કણું લાગે છે हाँ આહા. ए राम राया भक्ति की दो बड़ो शेरो बाप હા ભાઈ આય. ए करताली जगदबाई आपो आपो બોલ બોલ. भगती કરો ભગતી ને. ઓ હારો બાબા બનાવું તો ને. ઓ હારો બાબા બનાવું આ તો ને. केरो तो नहीं शेर आंगा है चुकला कहते ती आए શેરાંગ આયજુ है कहते ती आए શેરાંગ જાન બોલ રહ્યો છે ને है બરાબર કેરો છું શેરાંગ આયજુ કને आतेर बात छे नहीं હા है વાહ धरती को नहीं रखत આહા आकाश को नहीं કોની रख ર चंद्र को नहीं रख सूर्य भी को नहीं रख કોની जना वो आओ गोगत ધરતી સોબત ગાઈ हाँ આહા पज આકાશે બિના पज વાહ ए वेडो આહા हाँ વાહ यन बाई कछ બાઈ કચેન बाई सवाई तो मार्ग छे नहीं છેની છેની बाईर भरोसे धोळे सब कपड़ा पहरना आई छी આહા हाँ નીતર વદન ખાટો ભડસ ગંધારો કನ್ನડે મી गाय सुंगरी थी काई वंत એ ચા પરારો તો હાટડી हाँ આવ करतानी मस्त रह આહા हाँ આપણે સામે દેખી કન કઈ कई હાફ ટિકિટ ચા હાફ हाफ तिकीट करना की વાહ द्रौपदा मुर्मू આહા એવડી તો ફ્રીજ બાઈ एवढी एवढी फुकटच आहे. હા बाई कधी बसेम जाव આહા आणि तम घर હાવ हा વાહ बाल बचार धोधा करेन આહા हा રચજો पछ પેટ્રોલ પંપ બંધ એગો ને આવ कयो का डीजल में कयो मैं છે ની આવ हा આ बाई कधी भी जाव આહા अब ये कोणा काही वेगो વાહ ए दोई सरीक दोई महाराज सरीक આહા गजा सरीक વાહ आणि આપણો હા नरेंद्र નરેન્દ્ર महाराज सरीक વાહ વાહ धोती वाला महाराज આહા अब संगीता सरीक छोरी की एक शीट स्टॉल नाक दी નાખ દીની संगीता कला हा. माझी शीट मार વાહ વાહ ये दोई वेन चले आव ચલે આવ बाई संगीता હાવ પ્રસર કલા દર્શક જાગા દ एकला महाराज હાવ સીટ માર છ हा વાહ शीट मार छ આ ઓપર લકેલ તકલા ऊपर लकेल छ આહા महिलासाठी રાખ્યું राखीव વાહ तार काही काम छ नाही आता છેની છેરી हा આહા पण हे विचार केलो વાહ आवडा को स्टॉल नाकी सीट वर वेगी हाव आणि ये दोई धोती पेर मेले वाह वाह कष्टाय घालते आणि ते धोती पेर मेले रेडीमेड मॉडल रिचन या हा हाव आणि उतरे हेट मातो चलाय हाव विचार किदे वाह बसे आजूबाजू फर रे आवडा को स्टॉल नाकी संगीता सीट वर वेगी के लागो दोईवेन धोती छोड़े पूर बसेनच गुंडाळ नाखी उतरो कला भेट अब बस मार सकला धोती छोडन गुंडाळे तरी रात भरे बसवी आई दोन तुम्हार आहा. आकाश शोभे निरे धरती बिना ई मदिरा सोवेरी रे कळसे विना ई मदिरा सोवेरी रे कळसे विना ए दिया सोवेरी रे धरती विना मदिरा सोवेरी रे कळसे विना ई मदिरा सोवेरी रे कळसे विना आकाश शोभे निरे धरती बिना मंदिर शोभे नी रे कळसे बिना मंदिर शोभे निकळशे बिना हा मंदिरेन लोक खुंद खुंदन बांधत बांधच इतरी बनाव हाव ओ किचड्यान खुंदच लो वाह जनावर ईट बनत म्हणच हा आहा जनावर वीट म्हणच वीट बनच आहा वीट वेर बाद में काय सिमिटेन भी लोक खुंदच वाह 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 खुंद्यानी काही जगदीश भ्या हा हा सिमिटेन खुंदच बुंदच गळ गळ गारा करत हा ओन पक्को अनुभव छ के ना जगदीश ब्यान
सिमिट्यान खुंदच लोक कळशेन खुंद देखोची काय आवा देखो काही एक कळशेन आदर सत्कार ती बसार बामण लाव बामण लाव लावच लाव हा वा अरे छोरीर पिसालच जना ई कळशेन हाव चढावच होम लगाव वा होमे बाई आणि मनक्यान बसार वा वा हा जना आदर सत्कार ती चढाव 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 हा हा पहिले धरती पच आकाश पहिले पोती पच पुराण पहिले जगदंबा हो पच सेवा भाया पहिले लीलाबाई पच नरेंद्र महाराज वाह हा 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 अनुच वा हा वो बाद में से हा लारतीचो हा हा वधूर ना हा हा अबे देखो नी हा छोरी वेद छोरी बी वेद हा घऊ घऊ आवडा काहीतरी केलो तर काही हा हे घऊ छकच साडी देते हा? गहू देते, छोरा. हा हा साळ दिए तो छोरी छोरी भी है साळ सुके कोबल भुके हम्म. खळ्या माहिती नोळ्या निकळो हा भाग धडोका मारे लात हा ती गीच हाटे न मारो सपाटो मोके न दाळ दिये तो छोरी बी आहे. छोरी भी साळ कोणी हा साळेम चावळच चावल दाळ दिये तो छोरी बी आहे. हा आणि गहू दिये तो छोरा भी है गहू चेरी आटो दिये तो छोरा बी आहे. તમાર સામ સાળજ કચ તમાર સમ ચાવળच तर पण हा, हा. दुसरं काही केवाळ વાહ વાહ दाळ कशेन ઉંદર સામ સાળજ કચ बेन चावळेन स्त्रीलिंगेर उपमाच वाह. पुरुषलिंगेर चावळ म्हणजे पुरुषलिंग વાહ डाळ म्हणजे छोरी स्त्रीलिंग વાહ डाळ म्हणजे छोरी ए साळे माहिती चावळच ओ माहिती चावळच गत बेस तुला काही मालूम છે ગળ 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 સરે ઢળ ઢળ પાણી પેર નાખો તો ઓછો ખાવ છો તમે કઈ માલમ રેંગડેર ખોડી ખાય વાળા ઈ દગી ઈ હા 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 કઈ રેંગડેર ખોડી ખાય વાળો ઈ હા 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 બાઈ માર જમાઈ તો કોકેર શૂટર માંગલા જ પાછ આહા. હા લટા તો દેખે વર વાહ હિપીજ વધારો જ કઈ આવા હા ચોટલા બાંધેર છે કઈ રે कोणी आहे હા હા देखी कोण काही कालेल हुबे तो जको बता વાહ 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 હા પીસા માંગ રે છો કોણ ભાંગ ડીકટોચ સાસી ખોટો કોની હા. જમાઈ આપણે ગતિરોધક એપ છ છ છ ગતિરોધક એપ હા બરોબર ગાડી આવો ગતિરોધક એપ ભાંગ म्हणजे भांगच હા હા ડીકટોच હા ફોટો કાढून लाय वाढू હા. सवार लावू છું વાહ વાહ આકાશ સોબેની રે ધરતી દિલા અધીરા સોબેની રે કળા સવિના અધીરા સોબેની રે કળા સવિના ફુલેરી શોભા જેની કળી બિના ના ભાઈ ફુલેરી શોભા જેની કળી બિના એગો આકાશ હે સોબેની રે ધરતી દિવિના અધીરા સોબેની રે કળા સવિના ઈ અધીરા સોબેની રે કળા સવિના હા વાહ ફુલેર શોભા છેની કળી કળી બિના બિના पहले देठ लागिया પછી કળી લાગીયા કળી और પાકળી ખુલિયા હા જનાવર ફૂલ બને છે જનાવરો ફૂલ કુકડો કઈ આંગળી જાવ જાવ કઈ આહા આય નહીં વાહ વાહ હા કુકડો આંગાડી જાવ છે કાંઈ પછી વાહ હા ગોકુળના ખોતરો હિંડે જ. વાહ હા એ મન ક્યારી શોભા છેની ભાઈ બિના વાહ ભાઈ વાહ. હા, હા. કૃષ્ણેરી શોભા છેની રાધા બિના હા. ઈ આકાશ શોભેલી રે ધરા દીવીને મદિરા સોવેરી રે કળશ વિના. ઈ મદિરા સોવેરી રે કળશ વિના. હા.
हा